गरुड़ पुराणर द्वितीय अध्याय जमजातना प्रसंग रे आमे पूर्व आलोचना करथिले किपरि भाव रे ए जीवात्मा ए जो पाप कर्म करिछि जीव पाप कर्म पई कंटकमय पथरे जमदूत माने घोषारुछंती उत्तप्त तैल रे पकाउछंती आमको धार करतरे काटुछंती तातिला लौह खंड उपरे सुआउछंती अनेक प्रकार कष्ट ए पाप शरीर किपरि पाउछि शेष रे जाय में पहुंची कोठी ना जमदूत माने आमको नहीं जमंग पाखरे पहुंचाई जम तापरे कौन कहउछंती सेठा में आलोचना करिबा। जहा करियछु ताहा अवश्य भोगिबु कांदिले कि अबा एथु मुक्ति पाइबु तर उपयुक्त बहु नरक एथि अछि आनंद रे भोगिवाकू तू नाही अन्य किछि। जम कहउछंती जेमि तू कर्म करिछु सेमि तू फल पाइबु अनेक पाप कर्म करिछु अनेक पाप फल मध्य पाइबु अनेक कष्ट मध्य पाइबु कांदिले एठारु तते मुक्ति मिलिब नाही। ये जो नरक तपे प्रस्तुत ही अछि ए जमपुर रे अनेक प्रकार नरक अछि ए पापी व्यक्ति पई आनंद रे तू ताहाकू भोग कर ए कथा जमराज पापयुक्त आत्मा को कहउछंती। कंटक शिमूली वृक्ष अछई एठारे तादेहरे झुला हेबु त कर्म फल रे प्रचंड अग्नि जलई कुंडे निरंतर से अग्नि रे पकाइबे मोहर किंकर। एठारे कंटकमय शिमूली वृक्ष अच्छी कंटा युक्त शिमूली गछ अच्छी से शिमूली गछरे तो झुला हबु प्रचंड अग्नि अग्नि रे जो कुंड जलुछि अग्नि कुंड निरंतर सेठार तू पका हबु मोर किंकर मोर दूतमान तते सेठार नै पकाइबे। कुंभीपाक रौरवादी नरक अछई सेहि कुंड मानंकरे पड़िबु तुही 84 नरक कुंड एही पुरी अछि सेहि मानंकरे तुही पड़िबु कहूछि। 84 प्रकार नरक कुंड एठारे अछि एठारे कुंभीर माने तते खाइबे से कुंभीर थिबा मध्य कुंड अछि 84 प्रकार नरक कुंड अछि तते मोर दूत माने ई 84 प्रकार नरक कुंड रे पकाइबे। से कुंड मानके बहु कीट रही छंती जक माने सेही कुंडे बसति करंती तोहर रक्त मांस से माने खाइबे सेमानक क्षुधा तुषा आदि विनाशिबे। ये जो कुंड अच्छी ए कुंड रे अनेक विषाक्त कीट अछंती ए कुंड रे जोक माने अछंती तर रक्त मांस खाई तांकर क्षुधा तांकर भोक को से माने मेंटाइबे। बहुत गर्जन करी एपरि कहन्ते पापी बिकले कांदई एकथा शुणन्ते स्मरण करई तार करम सकल निजे निजे निंदा करे होइण बिकल। तापरे जेतेबेले हिपरि भाव रे गर्जन करी जमराज ए सब कथा कहउछन्ते सेतेबेले पापीटे बिकल रे तार पूर्व अर्जित कर्म को स्मरण करी निजको निजे से निंदा अनेक करूछि किंतु कोन हबो पाप तो करिछु समय गडी जाइछि उपाय हम पाखरे आउ किछि नाही तेनु जेते जल्दी परिबा पाप कर्म रु दूर रहिबा हमर कर्तव्य। सुकर सदृश मल करई आहार पिता माता को स्मरण करे निरंतर स्थूल देह जेउ कर्म मान करी थाई ताहार सदृश फल तही जेल भई कामिनीर काम मोह पुत्र कन्या स्नेह निरंतर चिंता करी हुए क्षणे मोह चिंता करुछि पिता माता को सेठी स्मरण करुछि सुकर सदृश मल को से खाद्य रूप रे ग्रहण करुछि पिता माता को स्मरण करुछि जेतेबेले स्थूल शरीर थिला बड़ शरीर थिला सेतेबेले केते प्रकार से कर्म करिछि केते प्रकार कुकर्म सब करिछि ताहाकु से मने पकौछि कामिनीर मोहरे कामना शक्त भितरे पसी जाई केते प्रकार खराब काम से करिछि खराब कार्य से करिछि पुत्र कन्यांकर स्नेहरे बसीभूत हो जाई केते प्रकार से निरंतर कुकर्म करिछि से कथा से मने पकौछि। दूतंकु भय करिण किछि न कहई उचेके बलर दन सेही करुथाई कदली पत्र जेपरि वायु रे कंपित सेही परि कंप माने हुए तार गात्र गात्र कहले कौन ना शरीर जेतेबेले से जमदूत मानकु देखुची
ତାଙ୍କୁ ସେ କିଛି କହିପାରୁନାହିଁ, କେବଳ ମନେ ମନେ କାନ୍ଦୁଛି, ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କାନ୍ଦୁଛି ଏବଂ ବାୟୁରେ ଯେପରି କଦଳୀ ପତ୍ର ହଲିଯାଏ ସେହିପରି ତାର ଶରୀର ସଦାସର୍ବଦା କମ୍ପମାନ ହେଉଛି। ଆହାର ନ ମିଳେ କିଛି ସେହି ପୁରେ ତାକୁ, ଜଳ ନ ମିଳଇ ତାକୁ ତୃଷ୍ଣା ମେଣ୍ଟିବାକୁ, କ୍ଷୁଧା କୂଳରେ ଯେବେ ମାଗଇ ଆହାର, ଯମଦୂତମାନେ ତାକୁ କରନ୍ତି ପ୍ରହାର। ଖାଦ୍ୟ ସେଠାରେ ମିଳୁନାହିଁ, ଶୋଷ ମେଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ଜଳ ମିଳୁନାହିଁ। ଯଦି ସେ ଖାଦ୍ୟ କିମ୍ବା ଜଳ ମାଗୁଛି ଯମଦୂତମାନଙ୍କୁ, ଯମଦୂତମାନେ ତାହାକୁ ପ୍ରହାର କରୁଛନ୍ତି। ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ରୁଧିରେ ପ୍ଲାବନ ହୋଇ, ଆକୁଳ ହୋଇ କ୍ରନ୍ଦନ ପାପି କରୁଥାଇ, ତତଲା ବାଲି ପୁରାନ୍ତେ ତାହାର ମୁଖରେ, ତତଲା ବାଲିରେ ଉଭା କରାନ୍ତି ସତ୍ୱରେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଆକୁଳ ହେଇ କ୍ରନ୍ଦନ ହେଇ ସେ ପାପି କାନ୍ଦୁଛି, ସେତିକି ବେଳେ ଯମଦୂତମାନେ ଆଣି ତା ପାଟିରେ ତତଲା ବାଲି, ତାତି ଯାଇଥିବା ବାଲିକୁ ପୁରେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ନ ସହି ପାରିଣ ଯେବେ ପଡ଼ିଯାଏ ତଳେ, ବେତ ପ୍ରହାର କରନ୍ତି ଦୂତେ ତାକୁ ଓଳେ, ମଲି ମଲି ବୋଲି କରେ ଉଚ୍ଚରେ ଚିତ୍କାର, ଭୟରେ ଉଠିଣ ପୁଣି ଗମଇ ସତ୍ୱର, କିଏ ବା କରିବ ରକ୍ଷା ସମନ ଦଣ୍ଡରୁ, କିଏ ଉଦ୍ଧାର କରିବ ସେହି ବିପଦରୁ। ଯେତେବେଳେ ସେଇ ତତଲା ବାଲି ତା ପାଟିରେ ପୁରେଇ ଦିଆଯାଉଛି, ମଲି ବୋଲି କହି ସିଏ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ଯମଦୂତମାନେ ପୁନର୍ବାର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ବେତରେ ତାହାକୁ ପ୍ରହାର କରୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ତାକୁ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ତାକୁ ସେଇ ବାଲି ତା ମୁଖରେ ପକାଉଛନ୍ତି, ପୁରଉଛନ୍ତି। ଏ ଦୁଃଖ ଏ କଷ୍ଟରୁ ତାକୁ କିଏ ଉଦ୍ଧାର କରିବ? ପାପୀଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡିବା ପାଇଁ ସେହି ଜନ୍ତୁପତି ଈଶ୍ୱର ପୁରୁଷଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଇଛନ୍ତି, ସିଂହାସନେ ବସି ପାପ ପୁଣ୍ୟ ବିଚାରନ୍ତି, କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ କରନ୍ତି, ତିଳେ ପକ୍ଷପାତ ସେହି ନ କରନ୍ତି କରେ, କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଦଣ୍ଡ ବିହନ୍ତି ସତ୍ୱରେ। ଯମରାଜ ହେଉଛନ୍ତି ନ୍ୟାୟବନ୍ତ ଦେବତା, ତେଣୁ ଯାହାର କର୍ମ ଯେମିତି ସେହି ଅନୁସାରେ ସେ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି, କାହାକୁ ସେ ପକ୍ଷପାତ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ଇଏ ଥିଲା ଯମଯାତନାର ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଆଜିଠାରୁ ଏଇଠାରେ ବିରାମ। ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ 7 ଘଟିକାରେ ଆମେ ପୁନର୍ବାର ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।